संघ जदि धर्म प्रतिष्ठा करे ताले कृष्ण भैया चक्र ना रामचंद्र भैया धनु धर ठाकुर कहले तार से अस्त्र दरकार नहीं एकमात्र संबल हूँ अध्ययन अध्ययन माने शिक्षा मु अमुक कॉलेज अध्ययन करुँच संघ जदि धर्म प्रतिष्ठा करे से अध्ययन कर से कौन अध्ययन कर ठाकुर कहले शिक्षा नब तालीम नब अध्ययन ठाकुर कहले मुझे आनी मुझे गोपन शिक्षा दूसरी कौन पाई कौन पाई गोपन शिक्षा दौर तीन कम करने परित्राण साधुना विनाश चतुर्थ धर्म संस्थापन ये जुग जे कर अलग किसी कम ना तेणु संघरे कम अच्छी परिषद किसी कम ना देखी मो मन को लिखी प्रमाण आदि भी अच्छी 5 नंबर नीलचक्र देख तुम्हें शास्त्र प्रणाम कले ठाकुर अन्य कहानी मंगल ना व्यक्ति एटा स्वकर्म विहित कर्म तेणु स्वकर्म आम जो संदेश पक्षर अच्छे आमको जो संदेश पत्र मिली भर देखो लिखाई संघ 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 संघर नृत्य संघर भाई संघर नियम यहाँ ताहारी समस्त नुहे ताकू बढ़िया धरापृष्ठ ठाकुर आसते तेणु आज से वाक्य को साकार कर पुस्तक भाई मान समस्त खंडे खंडे दे दिंतु प्रभुंकर चरम अनुरोध चरम मत चरम पथ चरम धारा एवं सूत्र से भाई मान उद्देश्य प्रणीत लिखिं 2 नंबर जी से धर्म प्रतिष्ठा कर धर्मपुत्र ज्ञानीपुत्र शिक्षा पाई ठाकुर तेणु चरम शास्त्र पढ़ला बेले 2 नंबर लिखाई चरम तते न बुझी पारे धर्मपुत्र ज्ञानीपुत्र मानक ठार बुझा चेष्टा कले बुझिले समस्ते तो गुरुंकर श्रीचरणांशित कष्टिया कथा देख गुरु चरण रखा जाऊँगी विभिन्न जगह ठाकुर तो प्रत्यक्ष भाव में पाद धोई जाइए चरणांशित होगा मुझे ये चरण पढ़ी आउ धर्मपुत्र ज्ञानीपुत्र मुझे डायरेक्ट चरण पढ़ी पारे मो चरण ओडिया जाना नहीं मत ये हूँ माध्यम से अपमानना कले दोष लगे जी धर्म प्रतिष्ठा करुँचे भौणी ना भौणी ना प्रथम जे धारा नहीं देख तुम संदेश पत्र में भौणी शब्द नमें न बुझी पारे भौणी पुरे परवर्ती समय बुझी ना कारण यहाँ गुप्त से गुप्त से संगठन परिचय कई हो बर्तमान आमर लक्ष्य चरम प्राप्ति 7टा जाक अंग अच्छे लक्ष्य पूरण करने गोटे अंग अच्छे से शिक्षा नहीं गोपन आज पर्यटन निरविच्छिन्न भाव में कार्य कर केवल ब्राह्मण मान अच्छा ब्राह्मण प्राबल्य करने सृष्टि कर शूद्र प्राबल्य को ब्राह्मण प्राबल्य कर ठाकुर वेद देवे यहाँ शुणु पूर्व जुग मानक आम 10 नंबर चरण पढ़े सत्यगति बापा हूँ कर्दम ऋषि उदाल महर्षि उदाल को कहते पुओ को सत्य कदू बाबा तोर बयस हो गला तू उपनयन संस्कार समय आसीगला तू तुरंत उपनयन संस्कार सारी तू गुरु दरबार जाए वेद अध्ययन कर वेद जो अध्ययन करा जाए गुरु दरबार को जावाक पड़े से उपनयन संस्कार हेले दिया आगे गुरुकुल आश्रम यहाँ थिला ठाकुर ताको पुनः प्रतिष्ठा कर जिते से विश्व कल्याण वेद धरिया चाहिए ब्राह्मण दरकार ब्राह्मण राति राति तैयारी हो पार ना जड़े विप्र ना ब्राह्मण हो पार ना राति राति जड़े ब्राह्मण हो पार ना विप्र को वेद अध्ययन कर अधिकार दरकार बर्तमान समाज में सीटा ना शूद्र को वेद धरिबार अधिकार देनी समाज स्रष्टा नुआ वेद नहीं आसिले जहाँ कहानी अधिकार नहीं समाज में नियम प्रणयन करने से विप्र वेद धरले किंतु वेद धरवा पूर्व से संस्कार हवा दरकार द्विज होता दरकार द्विज हवा पूर्व से संस्कार हवा दरकार तेणु जिते यही ब्रह्मकर्म 2005 मसीह
से जिते चाहिए मु वेद देकर ब्राह्मण करी सृष्टिर मंगल जो शूद्र प्राबल्य को सत्य युग को जी चारिपाद करी तार ब्राह्मण बीज ये गोपन कले से ब्राह्मण बीज को आधार करी पाखे वार्ता अच्छी चरम जमी वार्ता हो पाखे वार्ता हो किंतु गुरुवाद नियम अनुसार वेद दि जाए गुरुवाद नियम जो गुरुवाद हटी उलची जाइला से गुरुवाद नियम अनुसार श्वेतकेतु पाठ पढ़ो लिखाई बाल्यकाल धर्म धर्म संबंधी जो विषयटा अच्छी से प्राय गुरुवाद कथा लिखाई मैंने गुरुकुल को गले शिष्य केमती चले जो शिष्य उत्तीर्ण हुए गुरु ताकू भार्गवी विद्या पढ़ी लिखाई से चरम उत्तीर्ण शिष्य को प्रत्यक्ष तत्वावधान रखी अन्य शिष्य मान शासन करते से केमी उत्तीर्ण है आम तो सब कली जुगर लोक टे सुर भाई लक्ष्य करेंगे ये बापा माँ मंदिर है मंदिर हवा कथा से जिन ठाकुर आम ठार बेसी जानी कि बापा को लक्ष्य करिया से कल्प जुगर ऋषि बोली ठाकुर प्रमाण कले से कल्प जुगर केते केते वर्ष तपस्या करी 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 आज बापा रूप में आखि बोले से कल्प जुगर से अव्यक्त मंडल से आत्मा टी ठाकुर आनी बापा करने कि जब ये पहुंचे जो परिवेश भितर घर जाए रही अव्यक्त जड़े महान ऋषि ये जिते घर जया रही मुझे शुणी साई भाई रू ताड़ना घर ताड़ना शशुर घर ताड़ना से सही कहीं ना आम आखिरे से पूर्व आसती बोले कहीं धरी पार देखा जाए किंतु ये जगह से भाई आत्मार स्थिति ये परिवेश भीतर लुचि आम बाहर को दृष्टि दबा नहीं अनेक जुग तप कर गोपे हुए ब्रजनारी जुग जुग तपस्या कर सारा से गोपरे नारी ही गले कहीं तो भूखंड राजा ही बैठा आशीर्वाद नहीं नारी हेले गोटे स्वामी की विवाह अधीन रही शशुर कड़ने रही शाशुर वंदना सही समाज श्रृंखलित कर रखिला श्रृंखल पके ये जगह छाड़ जीवन छुआछुती अच्छी इतने गुड़े पाचेरी भितर भक्त लुचिकी रहा जुग जुग तपस्या करथिला बुद्धि देवाई आसला उद्धव कौन है सब ना जो कृष्ण कृष्ण जपी आसते उद्धव एठू राधा राधा जपिक गले तेणु यही परिवेश भितर आमरी परिवेश भितर शरणदाता भी अच्छा शरणागत अच्छा बाहर को आत्मदृष्टि दियो ना प्रभु वाक्य से लुचि से धाम धाम को आनी केवल काम करने से लुचाई रखी एक नंबर जहाँफल से चलीगला समस्त को कहते समस्त विश्व से शरण जावाई उद्दिष्ट आ गोटे कथा जिते बड़े गुरु ओह्लांती संप्रदाय गढ़ी उठे जिते गुरु सेते मत बर्तमान जदि एकाधिक गुरु ओह्लैबे ठाकुर आज्ञा ओह्लैबे ना ये मत पार्थक्य दृष्टि संप्रदाय गढ़ी उठ ठाकुर कहले ना एकमात्र पथ एकमात्र धर्म पथ दे तो समस्त को जीवा को पड़े उल्लेख कर कहीं संप्रदाय हम ना जी संप्रदाय हो जाए सब जाक समन्वय हम समन्वय केमी हम ना केवल शिक्षा गुरु कर शिक्षा करे बिना गुरु हम ना शिक्षा ठाकुर तो ना समन्वय केमी आसो ना सी जो शिखई से हूँ परवर्ती शिक्षक ठाकुर बुझे बहुत कष्ट अनुभव कर गोटाए धाड़े लिखिदे तू त्रिवार शपथ कर तू यही भाई मान कार्य अंतरा सृष्टि कर भाई मान विरुद्ध जीवन यही भाई मान को आज्ञा निर्विचार पालन कर पछरे यही सब कथा लुचिकी रही जदि से संघटा कौन ठाकुर गला इनभालिड होकर पड़े गला जो संघ द्वारा जार ध्वजा होगी सनातनी केतन एक नंबर लिखाई अच्छा एक नंबर कहीं सनातनी केतन ध्वजा लिखा ठाकुर जानी ये भविष्य मो पर से धर्म प्रतिष्ठा करेंगे तेणु से एक नंबर से ध्वजा ताकू दे दिए कहीं आउ गोटे अंग थे देलेनी से धर्म प्रतिष्ठा करेंगे अर्थ हूँ अंगटा ही धर्म प्रतिष्ठा करेंगे यही क्रम
आज मु भारी इच्छा करी जदि सेक्रेटरी भाव आसता आउ केते जण परिषद बसता मोर कथा वस्तु सब चेंज हो गला माने मु ओकाडा के कहूची काई ना मु जो क्रम तैयारी करथली कहि बेली से क्रम सब एपट सेपट हेला परिवेश मिलला नहीं तेणु जति गेला ठाकुर पर इच्छा जति होची हो अन्य वर्तमान ए अच्युत गुप्त समय जेतु मुख्यଙ୍କ प्रति प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପିତା ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପଥରରେ ଗାରା ସମସ୍ତେ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶପଥ ରକ୍ଷା କରି ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ବେଈମାନ ନୁହେଁ ତମେ ବେଈମାନ ହେଇପାର ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସୁଖ ସଫେଇ ପାର ତୁମକୁ ନିର୍ମଳ କରିବି ତୋର ତୋର ମନ ମୁଁ ସଫା କରିବି ଆଉ तोते मुक्ति पक्ष निर्माण पहुंचे एटा लिखि जंदी तू ता तळु कोन लिखि जानि किंतु तू तोर शपथ रक्षा करी सत्संग को गले सिना होता अरे शपथ रे कोन अछि मु तो सीधा सलग जेबी सत्संग एटी बर्तार हजार हजार सत्संग होउछ किंतु संघ जानो संघ किए समस्त संघ अरे समस्त लक्ष्य चरम प्राप्ति किंतु संघर लक्ष्य धर्म प्रतिष्ठा सेटा परम लक्ष्य परम लक्ष्य अमर लक्ष्य विद्या परम लक्ष्य पूर्ण नहीं पारि नाही आमर लक्ष्य में जहाँ देइछथि सेति परम लक्ष्य पूर्ण नहीं पारि नाही सेति भाई से अधिकार दरकार से शरण केमि दब शरण दवा क्षमता कार अछि शरण दवा क्षमता कि नाही प्रभु कोन भूल कर लिखले जोटा भितरे कोनटा किछ अछि जोटा हमें खोजुने हमर पाखरे अछि तमरि मानक भितरे से देखो से अंगटा हमरि मानक भाई भितरे से जणे से अंगरे अछि तेणु गुप्त ब्रह्म संग गुप्तेर अछि ताकू मानिबा पे हम समझे बाध्य सेति लागि कଳି जुगरे मानिबे ने ठाकुर जानि दिले से आरंभरू ये ताकू चिनु न चिनु से तो गछटा शेषरे पड़िबो लेखाइ प्रत्यक्ष निर्देश परिचालित अच्छा प्रत्यक्ष निर्देश से परिचालित प्रभुଙ୍କର सेति सेक्रेटरी किछ काम रहइबो कि आउ कोन सेक्रेटरी रहता रहइबो आउ रहइबो कारण से सीधा सुप्रीम कोर्ट रो अंडर में रहइला ना केते दिन पर्यंत निर्देश रे चलिबो से ना जेते दिन जाय धरा ठाकुर अछंती धरारो जो दिन ठाकुर चली गले तार आवरण भूली गला से परिपक्व होला मंजीटा पाकळ होई गला परे से आपे गछ सृष्टि करबो तो से गछ सृष्टि करबार संभावना देखिला परे गछर मालिक तार घर पड़े गला मंजी छाड़ी मंजी धरी जीवन पड़िबो तेणु जो दिन ठाकुर मृत्यु विदाय नहीं से ही दिन से मृत्यु संघर दायित्व पड़ जाए सूक्ष्म महा अव्यक्त मंडल को से आलोक अश्मी संघ पक्षरे अच्छी से एक नंबर पक्षरे तेणु से आज दिन हूँ संघ शक्ति दिवस आउ जो चतुर्थी तिथि भल भाव निरीक्षण कर चतुर्थी पंचमी कौन सी पिता आज ये भगवान जो महापुराण दिवस को आम श्राद्ध दिवस कहवाटा भूल किंतु संघ शक्ति दिवस कहीहब से दिन संघ तार कार्य करने आरंभ कर आज से वाक्य को साकार कर आम केतन उड़ेचु से साकार कर आज सत्संग होती सत्संग चालू रते प्रश्न अच्छी सब उत्तर देवा राजी अच्छी धर्म प्रत्येक धाड़ी जदि बुझा दरकार मत कह समस्त समय देवी आउ प्रभु जहाँ कहते सत्य आज जो कहबार जो शैली सब चेंज हो जाए मोटामोटी भाव में संघर्षण गच्छामी हूँ प्रकृत सत्य सत्य त्रिवार सत्य से हूँ मुख्य अंग से ब्राह्मण मान अच्छा पूजक नुहति पूजक तो राति राति समस्त हो पार पूजक जहाँ ब्राह्मण ताहा नुहे ये गुप्त कथा कह भूली जाती तथा कहीदे वेद दबार गोटे सूत्र अच्छी वेद जो दिज्व तार उपनयन ना वेद दिज्वनी एक से जानी तेणुक ठाकुर वेद देवे प्रथम संस्कार करदे संस्कार किसी दिन चलला से धीरे धीरे संस्कार द्विजर विप्र विप्र हवा कहले षटकर्म निपुण विप्रा षटकर्म दिगला जतन जागन दान प्रतिघ अध्ययन अध्यापन से अध्ययन रहा जो अध्ययन हूँ वेद आधारित वेद को आधारित न कले धर्म कौन जुगर प्रतिष्ठा हो ना तेणु जी धर्म प्रतिष्ठा कर वेद आवश्यकता अच्छी तेणु वेद जो से पढ़ जन सूत्र ताको निश्चित संस्कार आवश्यकता अच्छी तेणु संस्कार करें धीरे धीरे से वेद धरई गुरुकुल आश्रम हुए जेहेतु पृथ्वी में गुरुकुल आश्रम नष्ट हो जाए तेणु अच्युत उत्तर संगे गुरुकुल आश्रम रखा जाए निर्विचार पालन करने ठाकुर प्रणयन कर जाए निर्विचार गुरुवाद सूत्र देखा वेद जो धरा जाए
সেটা দেখো ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାରା ନେଇଛେ ଯେତେବେଳେ ପରିଷଦକୁ ପଶିଗଲେ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରକୃତ ଅଚ୍ୟୁତ ଭାଇ ଏକରେ ରହିଲା ଆଉ ସବୁ ଯାକ ସାତଟା ରହିଗଲା ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଗଲା ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପଶିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଳଘର ଗୋଟା ପଟେ କୁଣ୍ଡା ଗୋଟା ପଟେ ଚାଉଳ ତାର ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କୁଣ୍ଡା ରହିଯାଉଛି ଯାହାକୁ କି ଆଉ ସେ କଳ ତାକୁ କେବେ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ଏକ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଦେହରେ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ ସେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ସେ ସୋପାନକୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେ ଧର୍ମରୁ ଆଣିଛି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ବାପା ଗାଁରେ ଥିଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସେମିତି ସେଠି ଗୁରୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିରେ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିବେ କିଏ ନ ରହିବ। ସେ ସୂତ୍ରଟି କରିଦେଲେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବେଦଟି ଦେବି ସେ ଜଣକୁ ଦେବି। ତାକୁ ଦେଖ କଷ୍ଟିଆ କର ପୁରା ଲେଖା ଅଛି କ୍ଲିୟର। ଶ୍ରୁତି ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରୁତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହିପରି ହେଇଛି 100 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲେଖିନି ଶ୍ରୁତି ମାନେ ବେଦ। ବେଦରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ হবে ନା ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନହେଲେ ବେଦ ଆସିବ କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା ସେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଦିଆଯିବ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆଧାରେ ବାହାର କରିକି ଧର୍ମରାଜ୍ୟର ଶ୍ରୁତି ଏହିପରି। ଧର୍ମରାଜ୍ୟଟା ତାହେଲେ କିଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଆମେ ଜଣକୁ ଦେବୁ ଶ୍ରୁତି। ସେଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାଣୀ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିଆ ଦେଖ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଉଚିତ ଯଦି ନ କର ଠକିଯିବ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୁତିଟା ଯୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ଯଦି ତମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏଠି ଶହ ଶହ ପୂଜକତା ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବେଦ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଜଣକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା କଥା ମାନିକିରି ସେ ଏକକ ଆଦର୍ଶରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡିବ ସମସ୍ତେ। ଯଦି ଏକକ ଆଦର୍ଶ ଦୀକ୍ଷିତ ନ ହେବା ସଂଗତି ହରେଇ ବସିବ ତାହେଲେ ସେ ଏକକ କିଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସଂଘ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏକକ ଆଦର୍ଶ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ସଂଘ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଏକକ କିଏ ନା ଯାହା ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାଣୀକି ମାନିବ ନହେଲେ ଠକିଯିବ। ମୁଁ ଲେଖିନି ଏ କଥା ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପଢୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାରି ଭିତରେ ଲୁଚିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଚରମାନ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ମତେ ଅଧିକା କପି ସେଟା ଚେତନା ଦିଆ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଆମେ କୋଟିକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିକ ଥିବ କୋଉଠି ଭୁଲ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କୋଟିକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେ ଗୋଟିକ ପିଛା ପଡିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟି କୋଉଠି ଥିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ତାରି ପଛରେ ଗୋଟିକର ସଂସ୍କାର ହେଲେ କୋଟିକର ସଂସ୍କାର ହବ ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ସେ ଗୋଟିକ ଉପରେ ସେ ଗୋଟିକ ତାରି ଭିତରେ ଅଛି ତା ପ୍ରତି କାହା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର କହିବା କଥା କହିବୁ ଆମ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଆମେ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଜଣେଇଦେଲୁ ଯଦି ଜଣେଇଦେଲୁ ସେଠି କଣ ହବ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଜଣେଇଲା ପରେ କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଧରାକୁ ଆସିଗଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ ଘେରିକି ଠାକୁର ଭଲ କି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ମୁଁ ଦିଏ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ହବ ସେ ଶିଷ୍ୟ ତ ସାଧନ ହବ ତାପରେ ଗୁରୁ 12 ବର୍ଷ ମାନେ ସେବା କଲେ ଗୁରୁ ବୋଲି କିଛି ଦେବା ଏଇଭଳି ସୂତ୍ରରେ ସେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଶିଷ୍ୟ ଧରିଲେ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ତ ଭଗବାନ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନଟା ଶିଖାଅ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦିଆଯିବ ସେଟା ହଉଛି ଶୁଣା କଥା ଠାକୁର ମନା କରିବେ ଶୁଣା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଯିବ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ତ ସାଧନାରେ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁ ଦରବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଉପନୟନ ହବ ନିର୍ବିଚାରରେ ରହିବେ ବେଦ ଦିଆଯିବ ଷଟକର୍ମ ହବ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବେଶ ତିଆରି କରାଯିବ ସେଇଟାକୁ ସେ ଗୋପନ ଜାଣିଥିଲେ କାରଣ ଆଗକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସୁଛି ଏଠି ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ସେଠିକି ଚାଲିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ସେଠି କଣ କଲେ ସେଇ ସୂତ୍ରଟା ସେ କରିଦେଲେ ଯେ
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଦ ରୂପକ ଜ୍ଞାନ ଦେବି ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ତ ଶୂଦ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବିପ୍ର ହବା ଦରକାର। ପୁଣି ସେ ଶୂଦ୍ର ତା ଦ୍ୱିଜ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ଗୋଟିକର ସଂସ୍କାର ହେଲେ କୋଟିର ସଂସ୍କାର ହବ। ସେ ଗୋଟିକ ଗଲା କୁଆଡେ? ସେଟା ଇଚ୍ଛା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୋଉ ଗୋଟିକ ଉପରେ କୋଟିଙ୍କର ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେ ସଂଘ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସଂଘକୁ ଅବମାନନା କଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବମାନନା ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଏଇ ହଉଛି ଏଇ ଯୁଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରେ ଆମକୁ ଶପଥ କରିଛି ଯାହା ମାନିବା କଥା ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜୁନେ। ଖୋଜିବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଖୋଜୁନେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ନ ଖୋଜିବା କଥା, ଯାହା କଥା ନ ମାନିବା କଥା, ଆମେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଡେ ସାଡେ ବୁଲୁଛେ ବହିର୍ମୁଖୀ ଭାବରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଚ୍ୟୁତ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ ଯେ ତୁ ସଂଘ କେବେ ବର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ପୁଣି ସଂଘ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ନା ସଂଘ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଏଠି ତେରତିଆ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଠାକୁର ଲୁଚିକି ଦେଲେ, ଆଜି ସେ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୁଚିକି ରହିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ରଜବାସୀର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ତେବାସୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇ କଥାଟା କହିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଏହା ନୁହେଁ ଶୁଣା କଥା, ସାଧନ ଜୀବନେ ଏହା ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତ, ମହାମହିମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରେ ଶାନ୍ତ କର ମଥା, ଦୂରେଇ ଯାଉ ଜୀବନର ଶତ ଶତ ବ୍ୟଥା। ତାହେଲେ ଶାନ୍ତ କରିବ ମହାମହିମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରରେ, ସେଟା ଅଛି ସେଠି କରିବ ଶାନ୍ତ। ଆଉ ଶୁଣା କଥା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମିଳୁଛନ୍ତି ଶୁଣିକି ସବୁ ତା ତଳେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖ। ଏଇ ତ ମହାମହିମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଠାକୁର କହନ୍ତି ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନନ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱ ବାର୍ତ୍ତା ଆକାରରେ ଆସିକି ଏ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହାକୁ ଚରମ ଶିରପାତି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଶିରପାତି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଅବମାନନା କଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବମାନନା ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଭାଇମାନେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଚରମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତତେ ମୋ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ତୁ ଶିରପାତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତାହେଲେ ମତେ ତ ସେ ବାର୍ତ୍ତା କେବେ ଦବ? ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଦବ। ସେ ପାଇଛି, ଯେ ପାଇଛି ସେଇ ଦବ ନା ଆଉ କିଏ ଲୋକ ଦେବେ? ଯେ ସେ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ଅନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବେ, ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇନି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ଅନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନେଇବା ଲୋକ କିଏ ଅଛି? ସେ ତାରି ଭିତରେ ଅଛି। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହବା ଦରକାର, ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଲେ ଅସୁବିଧା। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନନ୍ତ, ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନନ୍ତ, ଧରାବ କିଏ କହ କିଏ ଏ ବାର୍ତ୍ତା କେବେ ଦିଏ? ତାହେଲେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ନେଇଛି ସେ କେବେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦବ ଯୋଉ ଚରମ ଶିରପାତି ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଚରମ ଶିରପାତି ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ କରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଶିରପାତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ନା ତା କଥା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଦେଖ ଠାକୁର ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦବ ତାକୁ ଲୋକ ପରିହାସ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଠି ଲେଖିଲେ କିଏ ବା ଆଦରେ ପୁଣି କିଏ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ, ମାନେ ତାକୁ ଯିଏ ଆଦରିବ ତ ସେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ, ଯିଏ ଅବମାନନା କଲା ଏଟା ତାଙ୍କ ଭାଷା, ମୋ ଭାଷା। ପ୍ରାପ୍ତ କର, ଦେଖ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାପ୍ତ କର ଯଦି ପାର ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ। ତାହେଲେ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନନ୍ତରେ ଥିବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର, ଦୂରେଇ ଯାଉ ଜୀବନର ଶତ ବ୍ୟଥା, ତା ମହାମହିମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଟା ଚରମ ପୃଷ୍ଠରେ ନାହିଁ। ଚରମ ପୃଷ୍ଠରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସିଏ ବି ବେଦ, ଇଏ ବି ବେଦ। ଏ ଦିଟାଙ୍କ ବେଦରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଯୋଉଟା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଠି ସେ ବେଦ ଦେଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ବେଦ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବ। ଯେ ଡେଲି ଦୌଡୁଛି ସେ ଦୌଡ଼ାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବ ବା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଯେ ଡେଲି ହୋମ କରୁଛି ସେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସହଯଜ୍ଞ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବବାଚ ପ୍ରଜାପତି, ସେ ଯଜ୍ଞ ସେ ଠାକୁର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ, ପୁଣି ସେ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଅନ୍ୟତ୍ର କର୍ମ ବନ୍ଧନ, କେବଳ ଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ସେଇ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭାଇ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଥିଲେ ତ୍ରେତୟାର ଯଜ୍ଞର ବିଧାନ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କହିଲ, ଆମେ ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ଯାଉଛେ ଏଟା ତ୍ରେତୟାର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ତ୍ରେତୟାର ସତ୍ୟ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଯଜ୍ଞ ବିଧାନ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ନା ନାହିଁ?
ଏଇ ସଂଘର କିଛି କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଅନ୍ତରାୟିତ କରିବୁ ନା। ଏଟା ଚରମ ଅନୁରୋଧ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଚରମ ଅନୁରୋଧ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚରମ ମତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚରମ ପଥ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚରମ ସୂତ୍ର, ସେହା ହିଁ ଧାରା। ଧାରା ଭିତରେ ଶପଥ ପାଠଟା ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ଚରମ ମତ। ଆମେ କେବଳ ସନ୍ଦେଶ ପଥରେ ସାଧୁଛେ, ସନ୍ଦେଶ ପତ୍ରକୁ କେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନେ। ତେଣୁ ଏଇ ମହାମହିମ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଧରାବ କିଏ କହ କିଏ, ଆଜି ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଗଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଏଇପରି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କେହି ମିଥ୍ୟା କହେନି। ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଯାହା ସତ୍ୟ ସାହି କରୁଛୁ, ତାକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କଲା କଲା, ଯେ ନ କଲା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ବି କରୁନୁ। କାହିଁକି ନା ଠାକୁର କଲେ ତମେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ମୋ ସଂଘ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେଇଛି, ମୋ ସଂଘ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ ତମେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାପ୍ତ କର ଯଦି ପାର ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ, ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଫେରେ କଣ କରୁଛେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଥା লিখছে ঠাকুরে, ভ্রান্ত পথে যাও তো আগেই, বিচারণ কি করুছ ଅନ୍ଧାରେ পথ ভুলুছ, অজ্ঞানতা গর্ভে বসি দম্ভরে ঘষাই, নিজঠু আপনা ধারা নিজেই ঘষাই। আমি তো ধারা পকেই বলু নাই, শপথ পাঠ ভিতরে কোন আছে আমি জানি না। সৎসঙ্গକୁ যাଉଛେ, শপথ রক্ষা করি গলে সে তোমার সূক্ষ্ম সফেই ক্রিয়া হব। যদি শপথটাକୁ শপথ ভিতরে কোন ଅଛି জানিনি, কিন্তু সৎসঙ্গ কোটি কোটি টাকা খরচা করছে, ସବୁଆଡେ ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ଶପଥ ପାଠ କରି ହଉନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅସତ ସଙ୍ଗ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଛାଡ଼ିଯିବ ତ ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏଠି ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଜାଣୁଥିବେ ସବୁ। ଯାହାକୁ ଖୋଜିବା କଥା, ଯାହାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କଥା, ଯାହାର ପରାମର୍ଶ ସଂଘ ସଂଘ ବର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ, ସିଏ ରହିଛି ଅପନ୍ତରା। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ବୁଝିଲେଣି ରାଜନୈତିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ଯେ ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଯିଏ ଦେଖଉଛି ତା କଥା କହୁଛେ। 10 ଜଣ ଯଦି ଏକାଠି ହେଇଯାଇ ଯାହା କହିଲେ ସେୟା। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଗୁରୁ ଦରବାରରେ ରାଜନୀତି କରେଇବୁ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି କଣ ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ଯଦି ଯାହାର ଅଧିକା ଲୋକ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜିତିଯିବି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୁରୁ ଦରବାର ହଉଛି ଐକ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଆଉ ସେଇ ସଂଘରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଛି। ଯୋଉଠି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଛି, ଯିଏ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କରି ସେ ଠକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିକ କୁହାଯାଉଛି ରଥ। ରଥର ଅର୍ଥ ସେଠି ରଥରୁ ଯେ ଗଳି ପଇଲା ଯୋଉ କାଠକୁ ସେଇ କାଠ, ଯେ ରଥରେ ରହିଲା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ସେ ହଉଛି ଦେବତା। ତେଣୁ ସେଠି କୁହାଯାଏ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋତ୍ର ସଂଘ ହଉଛି ରଥ। ସେ ରଥରେ ତ ବିଜୟ କେତନ ଭର ଭରେଇ ଉଡୁଛି ସନାତନୀ ଧ୍ୱଜା, ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା ସେଇ ସଂଘର ଧ୍ୱଜା ହଉଛି ସନାତନ, ତ ସେଇଠି ଉଡୁଛି, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଉଡୁଛି ସେଠି ଖାଇଛି ତୁ ଏକମାତ୍ର ସାରଥୀ। ଏକମାତ୍ର ସାରଥୀ ଅର୍ଥ ସଂଘ ଦିଟା ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟାଏ। ତାକୁ ଯଦି ଖୋଜିବ ସେ ଭିତରେ 10ଟା ଗ୍ରୁପ ପାଇବ। ସେ 10ଟା ନାହିଁ, ସେଠି ଗ୍ରୁପ ଅଛି। ସେଠି ପୂଜକ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଅଛି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛି ଏକ। ସେଠି ପୂଜକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ, ବୁଝିଲା? ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ତାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଯେତେ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ସଦାକାଳି କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ, ଆଖି ଦେଖାଯାଏନି। ବ୍ରଜବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠିକା ଯେତେ ହରିଜନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଜଣେ ହରିଜନ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠାକୁର ଯୋଉ ବଟୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି। ତାଙ୍କର କାମ ବାକି ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତାଙ୍କୁ କହି ହଉନି। କାହିଁକି? ସେ ବେଳ ଆସୁନି କହିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର କଣ ବଟୁ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପିନ୍ଧିବାଟା ବାକି ଅଛି ଆମ ଠାରୁ। ସେ ଆଗରୁ ନାଗିଲେ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଲୁଚେଇ ରଖି ସେଇଟା, କାରଣ ତାର ପଇସା ପିନ୍ଧିବା କଥା। ସେ ଡାକିବ ବୋଲି କହିବ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେଟା ଆମ ସେ ଗୋଟିକ ହେଲେ କୋଟିକର ହବ। ଏଠି ଯେତେ ଯାକ ଅଭିଷିକ୍ତ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଚରମର ଏଇ ସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, କେବେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇ ସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଯିବେ କେତେ ଗଲାଣି। ସେ ଯୋଉଠି ଚେତନା ଆସିବ ସେ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମ ଶିଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଗୁରୁଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଗୋପନୀୟ। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଠି ଗୋପନୀୟଟା ଖୋଲିବେ। ଏସବୁ କଥା ମୁଁ କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ ଖୁସି? ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି ଯେ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶପଥ ସମତେ ରକ୍ଷା କର। ଯେ ଶପଥ ଭିତରେ କି ଅଛି ଖୋଜ, ଚରମରେ କେମିତି ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି, କାହିଁକି ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି ଖୋଜ, ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଏତିକି କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ଆଉ କହିବାରେ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଏ କଥାକୁ ଗୋଟେ ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ ଭାବିକି ଭୁଲିଯିବେ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିମତଟା ମୁଁ କହିଲି, ତାକୁ କେହି ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବି କରୁନି। ମୁଁ ଖାଲି ଚରମରୁ ପଢେଇଲି ଯା, ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଲି କହିଦେଲି। ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଏଇଟା ତମେ ମାନ, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ମାନିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କି ଯଦି ଭୁଲ ଭାବିବ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ ଭାବିଥିଲି, ଆପଣ ଆଜି ଏଇଟା ଭୁଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି। ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିଥାନ୍ତି ଆଜି ସେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା କ୍ରମ କରିଥିଲି କେମିତି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି।
से कर्मटा भूलीगला ए पछरे आसिले मु जो भाई 70 जन खंडे भाई आज जा कहला स्टार्टिंग गोटे हेला नहीं हाँ हेला ठीक अच्छे से जहाँ भी हो बही समझे चेष्टा करेंगे खंडे खंडे समिति देवी आपर जिते बड़े से मत डाक जो जावाई संघ समिति आलोचना करेंगे राज्य अच्छे ठीक है रोचे ज्ञान खड्गाय विद्महे मृत्युः संहाराय धीमहि तन्नो भद्र प्रचोदयात् ज्ञान खड्गाय विद्महे मृत्युः संहाराय धीमहि तन्नो भद्र प्रचोदयात् ओम ज्ञान खड्गाय विद्महे मृत्युः संहाराय धीमहि तन्नो भद्र प्रचोदयात् ज्ञान खड्गाय विद्महे मृत्युः संहाराय धीमहि तन्नो भद्र प्रचोदयात् ओम भद्रदेवाय मृत्युः संहाराय ज्ञान खड्गाय चरमाय चरणारविंद जुगले भक्ति ध्यान मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।